السلام علیکم ناظرین۔ سابق وزیراعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کا بہادر بیٹا میر مرتضیٰ بھٹو اپنے باپ کا سیاسی وارث کیوں نہ بن سکا؟ مرتضیٰ بھٹو کی سیاست ناکام کیوں رہی؟ PIA طیارے کے ہائی جیک کی کہانی کیا تھی؟ میر مرتضیٰ بھٹو کی مسلح جماعت الذوالفقار نے انتقام لیتے ہوئے کن مشہور سیاسی لوگوں کو قتل کروایا تھا؟ مرتضیٰ بھٹو کا اپنی بہن بے نظیر اور مسٹر زرداری سے کیا اختلاف تھا؟ کیا یہ سچ ہے کہ مرتضیٰ بھٹو آصف علی زرداری سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ ایک موقع پر اس نے زرداری کو بھیڑیا کہہ ڈالا؟ اپنے گھر سے چند فٹ کے فاصلے پر جب مرتضیٰ بھٹو کو پولیس مقابلے میں گولیوں سے بھون ڈالا گیا تو آصف علی زرداری کا اس میں کیا کردار تھا؟ 1993 کے جنرل الیکشن میں مرتضیٰ بھٹو نے کیسے بے نظیر کو شکست دیتے ہوئے صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیتی؟ ان کے بچے اس وقت کہاں اور کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کے بڑے صاحبزادے میر مرتضیٰ بھٹو کے ابتدائی ایام سے لے کر ان کے مکمل سیاسی سفر کے بارے میں بتانے والی ہوں۔ 18 ستمبر 1954 کے روز لاڑکانہ شہر میں ذوالفقار علی بھٹو اور بیگم نصرت کے گھر میں پہلا بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام مرتضیٰ رکھا گیا۔ اس وقت بے نظیر کی عمر 1 سال اور 3 ماہ تھی۔ مرتضیٰ نے ابتدائی تعلیم کراچی گرامر اسکول سے حاصل کی، جبکہ مرتضیٰ بھٹو امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں بھی پڑھتے رہے۔ مارچ 1978 میں وہ برطانیہ کی آکسفورڈ میں زیر تعلیم تھے کہ اسے یہ خبر ملی کہ جسٹس مولوی مشتاق حسین نے اس کے باپ کی پھانسی کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ پھر کیا تھا؟ میر مرتضیٰ بھٹو نے آکسفورڈ یونیورسٹی کو خیر باد کہا۔ اس کا چھوٹا بھائی شاہ نواز بھٹو بھی اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر سوئٹزرلینڈ سے لندن آ گیا۔ تب دونوں بھائی اپنے والد کی زندگی بچانے کے لیے جدوجہد کرنے لگے۔ کبھی وہ کسی بیوروکریٹ کے دروازے پر پہنچے ہوتے، کبھی کسی سیاستدان کے ڈرائنگ روم میں، کبھی اخبارات اور TV چینلوں کے چکر لگاتے، تو کبھی قانونی مشاورت کے لیے ماہرین سے ملتے۔ یہاں وہ آئے روز پریس کانفرنسز کرتے، وہ کبھی اپنا ذاتی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کرتے کہ کسی طرح سے ان کے والد کی سزائے موت کا فیصلہ ٹل جائے۔ دونوں بھائی لندن میں رہتے ہوئے درجنوں احتجاجی مظاہروں کی قیادت بھی کرتے رہے، لیکن سب کچھ بے سود رہا۔ اور پھر اپریل 1979 کی 1 تاریخ شب 2 بجے جیل کی کوٹری کا دروازہ کھلا اور آواز لگی کہ طارہ مسیح اٹھو، اب تمہارا کام شروع ہونے والا ہے۔ اور پھر 4 اپریل کا سورج اس خبر کے ساتھ طلوع ہوا کہ سابق وزیراعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ بھٹو صاحب کی پھانسی نے مرتضیٰ بھٹو کے نظریات کو بدل کر رکھ دیا۔ اب وہ جنرل ضیاء الحق سے اپنے باپ کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ میر مرتضیٰ نے اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ایک مسلح تنظیم الذوالفقار کی بنیاد رکھی اور پاکستان میں پیپلز پارٹی مخالف رہنماؤں کے قتل کی منصوبہ بندی کرنے لگا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق بھٹو کے دونوں بیٹے اسی دوران خفیہ طور پر انڈیا بھی آئے اور اندرا گاندھی سے ملے۔ مشہور برطانوی لکھاری شیم بھاٹیہ اپنی کتاب گڈ بائے شہزادی میں لکھتے ہیں کہ دونوں بھائیوں نے دہلی میں واقع اندرا گاندھی کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی تھی۔ انڈین پریس کی رپورٹس کے مطابق مرتضیٰ بھٹو نے اندرا گاندھی سے مالی امداد کا تقاضا بھی کیا تو اندرا گاندھی نے خطیر رقم انہیں دے دی تھی۔ خیر، ان دعووں میں کتنی صداقت ہے اور کتنا جھوٹ، یہ تو وثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ اس دور کے پاکستانی اخبارات کو کھنگالا جائے تو بم دھماکوں اور فائرنگ کے واقعات کا تعلق الذوالفقار سے جوڑا جاتا ہے۔ مارچ 1981 میں کراچی سے پشاور جانے والے PIA کا جہاز ہائی جیک ہوا تو لوگوں نے پہلی مرتبہ الذوالفقار کا نام سنا۔ 25 ستمبر 1981 کو جمعۃ المبارک کے روز چودھری ظہور الہی اپنی کار میں لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین کو ان کے گھر چھوڑنے جا رہے تھے۔ دوپہر 2 بجے کا وقت تھا جب ان کی کار ماڈل ٹاؤن میں نرسری چوک کے قریب پہنچی تو ایک نامعلوم شخص نے کار پر دستی بم پھینکا اور 4 نامعلوم افراد نے اسٹین گن سے گولیوں کی بوچھار کر دی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں چودھری ظہور الہی اور ان کا ڈرائیور نسیم موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ جسٹس مشتاق حسین کو معمولی زخم آئے، جبکہ MA رحمان محفوظ رہے۔ دوستو، بعد ازاں اس قتل کی ذمہ داری بھی میر مرتضیٰ بھٹو نے قبول کر لی اور کہا کہ یہ ان کی تنظیم الذوالفقار کا کارنامہ ہے۔ میر مرتضیٰ بھٹو نے اپنی جلا وطنی کے کئی سال افغانستان میں گزارے۔ یہیں رہتے ہوئے انہوں نے افغان وزارت خارجہ کے ایک آفیسر کی بیٹی فوزیہ فصیح الدین سے شادی کی، جبکہ شاہ نواز بھٹو نے فوزیہ کی بہن ریحانہ فصیح الدین سے شادی کی۔
29 मई 1982 के रोज़ काबुल शहर में मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी पैदा हुई, जिसका नाम फातिमा भुट्टो है। अभी फातिमा की उम्र 1 साल भी नहीं हुई थी कि फौजिया फसीउद्दीन ने मुर्तज़ा भुट्टो से तलाक ली और वो अपनी मासूम बच्ची को छोड़कर अमेरिका चली गईं। मीर मुर्तज़ा भुट्टो शायद ख़ुद को अफ़गानिस्तान में महफूज नहीं समझ रहे थे, लिहाजा उन्होंने अपने वालिद के ज़ाती दोस्त हाफिजुल असद, जो कि शाम के प्रेसिडेंट थे, उनसे राब्ता किया और शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में आकर रहने लगे। याद रहे कि हाफिजुल असद के बेटे बिशारुल असद इस वक्त मुल्क शाम के सदर हैं। यहाँ दमिश्क में मुर्तज़ा भुट्टो की मुलाकात लबनानी नयाद मिस गनवा से हुई, जो कि वहाँ की मशहूर डांसर थी। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि गनवा मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी फातिमा भुट्टो की डांस ट्रेनर थी। खैर, गनवा और मुर्तज़ा में कुर्बतें बढ़ने लगीं, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और एक रोज़ गनवा और मीर मुर्तज़ा की शादी हो गई। गनवा भुट्टो ने फातिमा भुट्टो को हकीकी माँ का प्यार दिया। यही वजह है कि आज भी फातिमा भुट्टो और गनवा एक साथ नजर आती हैं। मीर मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी फातिमा भुट्टो एक आज़ाद ख्याल राइटर हैं जो बहुत सारी किताबें लिख चुकी हैं। गनवा भुट्टो से मीर मुर्तज़ा का एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर है। जूनियर भुट्टो अमेरिका में रिहाइश पजीर है और वो आर्ट थिएटर परफॉर्म करता है। मुर्तज़ा भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जलावतनी में गुजारा। 1988 के इंतखाबात जीतने के बाद बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तो बन गई, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं थी कि वो अपने भाई को वतन वापस ला सकें और यही से बेनज़ीर और मुर्तज़ा भुट्टो के इख्तलाफात शुरू हो गए। बेगम नुसरत भुट्टो भी यही चाहती थी कि मुर्तज़ा किसी तरह से पाकिस्तान आ जाएं और पीपल्स पार्टी की क़यादत संभालें। उस वक्त तक मुर्तज़ा भुट्टो अपनी बहन से राहें जुदा कर चुके थे, लेकिन मुर्तज़ा की असल लड़ाई आसिफ अली जरदारी से थी। मुन्नू भाई मरहूम अपने एक कॉलम में लिखते हैं कि उन्होंने एक महफिल में मीर मुर्तज़ा से पूछा कि आपका कुदरती ताउन किसके साथ हो सकता है। उन्होंने बताया कि अगरचा मैं जरदारी को पसंद नहीं करता, मगर अपनी बहन बेनज़ीर को भेड़ियों के नगे में नहीं छोड़ सकता। 1993 के आम इंतखाबात में मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने शहीद भुट्टो कमेटी नाम की सियासी जमात से लाड़काना की सीट से इलेक्शन लड़ा। उनके मुकाबले में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हाजी मुनव्वर अली अब्बासी को पीपल्स पार्टी का टिकट दिया। बेनज़ीर अपने उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम चला रही थीं, जबकि बेनज़ीर की वालदा नुसरत भुट्टो अपने बेटे मुर्तज़ा की इलेक्शन कैंपेन के लिए घर घर पहुंच रही थीं। अपने जलसों में बेगम भुट्टो कहा करती थीं कि मेरा शेर जवान बेटा मीर मुर्तज़ा हूबहू अपने बाप पर गया है। इलेक्शन का रिजल्ट आया तो मुनव्वर अब्बासी के 20,748 वोटों के मुकाबले में मुर्तज़ा भुट्टो 22,837 वोट लेकर जीत चुके थे और वो पहली बार सिंध असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। तब मुर्तज़ा भुट्टो ने वतन वापसी का ऐलान किया, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो उनकी वतन वापसी के हक में नहीं थी। 3 नवंबर 1993 को कराची एयरपोर्ट पहुंचते ही मुर्तज़ा भुट्टो को पाकिस्तानी हुकाम ने अपनी तहवील में लेकर लांडी जेल शिफ्ट कर दिया। जेल में मुलाकात के दौरान बेगम नुसरत भुट्टो ने कई बार मुर्तज़ा को समझाया कि तुम्हारी बहन बेनज़ीर तुमसे मिलना चाहती हैं, लेकिन मुर्तज़ा भुट्टो इनकार ही करते रहे। फिर एक रोज़ सिंध हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत मंजूर कर ली और उन्हें जेल से रिहाई नसीब हुई। तब मुर्तज़ा भुट्टो सियासत में एक्टिव हुए। उन्होंने अपने वालिद के पुराने कारकुनान से राब्ते बढ़ाए और पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप के नाम से अपनी पार्टी बना ली। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ बेनज़ीर और मीर मुर्तज़ा में हायल खलीज सिमटने लगी। 7 साल के बाद बहन भाई की मुलाकात 7 जुलाई 1996 को वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में हुई। बेनज़ीर अपने भाई से गले मिली और 6 घंटे तक दोनों में मुलाकात जारी रही और फिर 18 सितंबर 1996 के रोज़ अपने भाई की 42वीं सालगिरह के मौका पर वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने उन्हें नेक तमन्नाओं के साथ फूलों का तोहफा और केक भेजा। इसके ठीक 2 रोज़ बाद 20 सितंबर की रात जब मुर्तज़ा भुट्टो अपने घर लौट रहे थे तो उनके क्लिफ्टन में वाक़या घर के बाहर पुलिस एहलकारों ने उनकी गाड़ी पर गोलियों की बौछार कर दी। मीर मुर्तज़ा भुट्टो अपने 6 साथियों समेत जाँ बहक हो गए। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर की उम्र सिर्फ 6 साल थी, जबकि फातिमा भुट्टो 14 बरस की थीं। अपने भाई की मौत की खबर सुनते ही वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो फौरी तौर पर कराची पहुंच गई और अपने मुर्दा भाई को देखने के लिए नंगे पांव मिड ईस्ट हस्पताल आईं। मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल की इब्तदाई FIRs में आसिफ अली जरदारी का नाम शामिल नहीं था, मगर बाद में उनका नाम शामिल किया गया।
दोस्तों, जो नुसरत भुट्टो शोहर की फांसी और अपना सुहाग उजड़ने पर भी चट्टान बनकर खड़ी रहीं, जिसे जनरल ज़ियाउल हक के दौर में होने वाले जुल्म सितम भी ना झुका पाया, उसने अपने सबसे छोटे बेटे शाहनवाज भुट्टो की जवानी में पुरस्कार मौत भी देखी। लेकिन फिर उसी नुसरत भुट्टो ने अपने लाडले बेटे मीर मुर्तज़ा भुट्टो की लाश देखी तो माँ की ममता को वो रो लगा कि वो अपने होश और हवास खो बैठीं। बेगम नुसरत भुट्टो एक दिमागी बीमारी में मुब्तला हो गईं और वक्त गुजरने के साथ साथ उनके सोचने समझने की सलाहियत और यादाश्त आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई और वो एक जिंदा लाश बनकर रह गईं। मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल के बाद अपोजिशन ने ये कहना शुरू कर दिया कि वज़ीर-ए-आज़म अपने भाई को ना बचा सकीं, वो आवाम या किसी दूसरे शहरी का क्या तहफ़्फ़ुज़ कर पाएंगी। बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत रेत की दीवार साबित हुई और कत्ल के तकरीबन एक माह के बाद सदर फारूक लगारी ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। मुर्तज़ा के कत्ल की वजह से पीपल्स पार्टी का पब्लिक इमेज बहुत ख़राब हो गया था, जिसका अंदाज़ा आप यूँ लगा लें कि अगले वर्ष 1947 के जनरल इलेक्शन में कौमी असम्बली की टोटल 207 सीटों में से पीपल्स पार्टी सिर्फ 18 ही जीत सकी, जबकि 93 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के 89 MNAs मुंतखब हुए थे। मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी फातिमा भुट्टो अपनी किताब लहू और तलवार के गीत में लिखती हैं कि जब वो छोटी थी तो बेनज़ीर उनकी पसंदीदा आंटी थी, जो उनके साथ खेलती थी और उन्हें कहानियाँ सुनाया करती थी। लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद बेनज़ीर बहुत बदल गईं। ये बेनज़ीर भुट्टो के रास्ते से एक बागी के हटाए जाने की कोशिश थी, जिसमें उस वक्त की हुकूमत का हाथ था। बेनज़ीर भुट्टो ने अपने भाई के कत्ल को सियासी मुखालफिन की साजिश करार दिया था। फातिमा भुट्टो ने अपने वालिद के कत्ल की रात को याद करते हुए अपनी एक ट्वीट में लिखा था कि मेरे वालिद जो एक फाल मेंबर पार्लियामेंट थे, उनको कई बार चेहरे और गले में गोलियां मारी गईं और उनकी लाश को 1 घंटे से ज़्यादा के लिए सड़क पर तिब्बी इमदाद के बगैर खून बहने के लिए छोड़ दिया गया था। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।